oras dito. Timpla ka mo kape. Wala ka lapad-lapad. Ito bilang terrace, oh. Lalagaling pukuan. Okay. Sholas Tower. Daw friendship kay Mel ni duga mo nang bahay para may pusta. Ay, nasa doon nagdaog sa sinagor. Siya may dapat sinagor. Perde sa... 2, 3. Gano'n. Bawal na siya. May gym. Hi guys! Hi guys, we're in Malaysia. We're in Malaysia. Going to Genting Highland. Once ang passport, remove your passport. Kundi after cinema, at to open ang pangmagwa. Video niya mo na. Genting Island. Sir, you are from India? Sir?
You want to take a photo? No. Oh, India. You're from India. Oh, they are from Philippines. Oh, Philippines. All of you? Yeah. You're traveling? Yeah. Oh, nice. Like your family. Diyan pala. Sige, pa-picture daw na sila. Ako ako na po I can take a picture. Oh, yeah. Definitely. Hindi ako sa gulo. So, ang bukto may kable. Kala may gutat daw. So, transformer. ಬಟ್ ಯಾ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ ಥರ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ರಾಮೋಜಿ ಇದೆ ವೇಗಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ We survived going back pa. Ano? Going back pa ka. Later, pabalik. Wala naman. Ito, pa. Wala sa kapakita. Anoy mo yan. Napurog ako. Ayaw, bro. Grabe, tugnaw mo. Kaya ng cloud mo.
Ginoo. Na jam oh. Jam. Arang tempo, no? Arang tempo, arang tempo. Kung talawag mo lang sa dalom, hindi man na. Okay, Kumaka mo na sa so kung kaon organize, I mo. cannot hear. Ano na kayo raw? Nga. No, kudog-kudog ka. Oo, talo mo. Kamuna lang ko yung sipat yung dami. Ito mo Si plastic yan. She's scared. Agay, bumula ko yan. Wow, nice. Kasi daw, hindi kami sa kaya. Si plastic na yan dyan. Wow, ay, kaya naman na. Na? Puro ka na boto. Ilan mo ta? Ilan tao? Ilan tao island? Pamungol kami yan. Yung ko din direct study natin. Oh my God! Nakakalimutan! Hello! Taas na yan. Tumpok dito yung sa piyaga, hindi na po nag-cook namin. Doon ang mungol ko yun. Latan nyo na, latan. Wala, wala. Kasi ka. That's what's up, bakit ko din channel. Very good. Very good. Bora, no, bye-bye. Ganyan ka lang yung nagawa. Usual pala ta nga divisoria. Ta? The usual nga divisoria ta. Kaya lang aton bakla ni LD. Ara gali tao.
Nakakag-pancake. Excuse inyo mga coke. Kuha ng balabag sa chopsticks. Ay, hindi na. Kuha na ibalabag ang chopsticks. Amo na ibalabag ng pancake. Nilot magari ha. Kakaiba ka. Ano in-enjoy yan pa naman? Pancake scallion. Okay lang ba ng taste? Okay lang taste? Bawi ka rin karon may McDo to sa Tubang. Hindi mo to nakita, may McDo to? Oo ba mo may McDo? Kaya wow na, ano na ilang. Oh, daranan. Dami nagaganap. May merdeka. May age jump po na. Buta? Merdeka. Location. Pero inaiyan ang tabo. Hindi, merdeka building na iya. Spelling yan. Oo. Amin o. Yes, spelling. Kung nagkadol, ini o. Pero namin. Mga laglag yung bisa ang inabang. Alright guys, for the next song, we're gonna sing a song by Coldplay. Maybe someone can get it. Mahulog si Mr. Binto. May lang nag-decide lang. Grabe, mandiri lang oh. May kamay lang ng dala no. Ang patingin sa ulo nila pagkaon niya. Yan eh. Ito hotpot na ba yung mga? Hindi nag-grill lang yan. Maatong prutasan no? Hindi parehos na yung prutas nila yan dito sa... May melon no?
bagay. Cherry. Para naman 39 lang oh. 39 lang oh. Pomegranate. Maraming gidayang Diyos na gidayang makita mo. Ayan o, tanongin buksan nyo. Tuo din na. Ano nakabukas? Pag Diyos sila, o din sila gano'n. Gani, isang, hindi naman tani, kaya may magutom na takagina. Karoon pa magwa. Dito magwa. Dito na, apakato, tato sa pavilion. Sino yung DJ Banta? Kamatis. Ay, wayan.